ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହଁ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ଓ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଠିକ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲିକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଘ କଥା କହୁଛୁ ବାଘ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ବାଘ କେମିତି ଅଛି ବାଘ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି ନା ସହରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲାଣି ବାଘକୁ କିଏ ଦଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି ତ କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ଆସେ କି ବାଘକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ବାଘକୁ ଶିକାର କରୁଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ତା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେମିତି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଜଣେ ଶିକାରୀ ଆଉ ବାଘ ଆଉ ପଛରେ କିଛି ଖଣି ରହିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀ ରହିଛି କଥା ହେବା ସବୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ପଛର ରହସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ର ତ ଅନେକ କଥା କୁହେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ହିଁ କି କିଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ହିଁ ବାଘର ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁହଁରେ ମୁଖା ଭିଡ଼ିକି ବାଘକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁଖା ଭିଡ଼ିକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବାଘକୁ ମାରି ବାଘର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କହୁଥିବା ବାଘକୁ ଆଗ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ସେ ଜାତୀୟ ପଶୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଗ ଲୋପ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଦେଖିବାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାଘର ଜଙ୍ଗଲ ବି ନଷ୍ଟ କରାହଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରାହଉଛି କଳକାରଖାନା କରାହଉଛି ବାଘର ରହିବା ଜାଗାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତା ଘର ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସହର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତା ଘର କୋଉଟା ଜଙ୍ଗଲ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଏ ବା ଲୋକେ କହନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲ ରୁ ଛାଡ଼ିକି ସହର ମୁହାଁ ହଉଛି ବାଘ ବା ସହର ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ସହର ଅଛି ଗୋଟେ ପଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବାଘ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସହର ଅଛି ବୋଧହୁଏ ଏଠି ବି ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା କି ବାଘ ସହର ମୁହାଁ ହଉଛି ନା ସହର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇକି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ମାନେ ବାଘ ମାନେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲାଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଦେଖେଇଛି ମୋ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି କେମିତି ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଉଛି ତ ମୋ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଏଟା ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ଆପଣ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସହର ମୁହାଁ ହଉଛି ନା ସହରୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମୁହାଁ ହଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସହର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ତ ଘର କରୁଛନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହବ ବାଘ ରହିବ କୋଉଠି ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏତେ ବଡ କଳ୍ପନା କି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସହର ତିଆରି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବାଘ ରହିବେ କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କଥା କହୁଛୁ ସେଠି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛୁ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର କଥା କହୁଛୁ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ କି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଥାଏ ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଚାରିପଟେ କିଛି ନାଚ ଚାଲିଛି କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ବି ଧରିଛନ୍ତି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଉ ମଝିରେ ବାଘ ବିଶେଷ କଲେ ବାଘ ନଷ୍ଟ ହେବାର ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ତା ଘର ଭିତରେ ଆମେ ପଶିକି ତାକୁ ତାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଟାକ୍ କଲୁ ତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ ରହିବାରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ସେ ଏବେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆମକୁ ମିଳୁନି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା କମିଗଲାଣି ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଚାରିପଟେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି आदिवासी लोक मैंने आगे तांकर किछि नथिला तांकर चाष नथिला किछि नथिला तो से तांकर जीविका रखिथिले हंटिंग करबा किंतु एबे से आदिवासी लोक माने निजे भी जानलेनी नाही जदि बाघ आम सुरक्षा न करबा जीवजंतुर सुरक्षा न करबा तो जंगल नष्ट हो जबा जंगल रु से माने एक बंचुचंती जंगल जात द्रव्य रु से माने आदिवासी लोक माने तांकर सब जिंस नै कि झुणा हो तार अणा हो बाहडा हो जा हो सेटा तांका बिजनेस करी कि बाघ रहले होय तो शिकारी माने बा जंगल को काटथवा लोक माने भितरु जिबे नाही बाघ केबे मारेनी मनुष्य को मारेनी कि मनुष्य को खाएनी से ताकू जदि नष्ट कला बेले लागबो से मते अटैक करूची भाबिबो ताहले जे कि मनुष्य को से किछ हार्म करे नहले लोक जाई कि तार पाख छिडा उठिले भी से किछ करूनी ये चित्र जेमि गोटे पर गोटे चित्र गोटे नियारा कहानी कहूची ये कहानी भितर कथा होसी कि बाघ क्योंठी रहबो बाघ जंगल रहबो ना धीरे धीरे बाघ शहर मुआ होची ना लोके जंगल को काटिकी शहर कर देछंती ये चित्र आज्ञा कौन कहूची
ଏଇଟା ଆମର ନେଚର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବେସିକାଲି ମୁଁ କରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତି ବାଘ ଗୋଟେ ଗଛ କଟା ହେଇକି ସହରୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଅଁଳିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିବା ଗଛରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପତ୍ର କଅଁଳିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବା। ये प्रयास जिते चित्रशिल्पी तुली और कैनवास रे किछि नुआ जीवंत रूप दौरान से बुझा पड़ुछि कि ये चित्र भी अनेक कथा कहे। ये चित्र जिते आम अनेक समय कहीछु कि बाघ बंचुचे, किंतु एबे पिला माने बाघ नाच देखुचंती, किछि मुखा नाच देखुचंती बाघ मुखा धरिकी। और एठी ये चित्र समान कथाटी रही कि किभली भाबरे एठी बाघ मुखा नाच करुछि। आज्ञा टिके बुझेबे आपनको चित्र अनेक भिन्न भिन्न कहानी। आज्ञा एथिरे मु केमिति बाघंकु प्रोटेक्शन दबा से ऊपर मु चित्र देखी जमीती कि आम जदि सेफ न करिबा तो जमीती कि आमर रिलेटिव लोक एक्सपेक्ट करगले आम ठाकुर को फोटो को पूजा करछे। तो वर्तमान मोर क्यारेक्टर देखी बाघर फैमिली बहुत बढ़िया अच्छी। धीरे धीरे आम गछ काटी दौचे, जगह बिल्डिंग तैयारी कर दौचे, तो से आग्रेसिव होकर कुआडे जीवे बोली बाट पाऊना। लास्ट रे सी गोटे पेपर मासी टय परिणत होती। तो मुंड हला बाघ तोर आमर लास्ट देखा या हम बोली परिकल्पना गोटे अनुभव करा जाय पारे कि पिला माने असली बाघ को देखिबे कम एमदी पेपर मास बा ए मुखा ही। आज्ञा ताकर जदि आमे रक्षणाबेक्षण ठीक भाव न करिबा, तांको जगह मानकर आम घर करवा, बिल्डिंग करवा, अपार्टमेंट करवा, तो धीरे धीरे यही अवस्था को आसी जमी आम डायनासोर आम ए कौन देखुचे टय वगैरह ये वगैरह देखुचे। तो से ये मो कनसेप्ट नहीं कर जो भाव में मुखा कथा कह कि केवल पिला मुखारे ही रही तो केवल बाघ मुखा ही देखिए तो ये जमी देखो धीरे धीरे बाघ आ शागुणा भितर किसी चर्चा चली कथा चली कारण या भीतर सहर भी अच्छी। आज्ञा कौन कथा होचंदी एक्चुअली मो छवि कहूँ मनीष बर्तमान शागुणा हो गला माने आमे समस्त मांस खाइबू कि आम मांस कहीं खाइबे से जानी पाने से निजे निजे भी माने केते डीप आड़ जाउछ से कनसेप्ट एक्चुअली मु से थीम टा नहीं माने से देखु जे मु जमती लो पाई जाइए बाघ ऊपर बसी बाघ पाली भी पड़ो सेमती माने टाइम आसले मोर भी लोप पाई से समय आसीबो। ये समय समस्तंकर समय अनेक कथा कहे। ये समय कौन कहूची कि किछ मुखा अछि आ बाघ अछि। मु एथरे देखिया चाहे जे हमर गंजामर फोक डांस जेमि बाघ नाच धीरे धीरे बंद हो गलानी। लोक जानी पारना बाघ नाच कौन, सेमती बाघ भी धीरे धीरे लोप पाई गलानी। जंगल काटी दौरान समस्त घर कर दौरान जंगल काटिकी। तो बाघ नाच बाघ को लेकिन मुझे कंपोज कर बाघ हजिजीवनी तो बाघ नाच हजिजीवनी तो यार भीतर जिते आम बाघ बाघ नाच कथा कहूँ बाघ केतले क्रूर भाव देखा जाउछ तो केबे शांत रूपे देखा जाउछ। तो बाघ सोई जाइछे। बाघ एटा पेंटिंग रे केवल बाघ को मु सुआई नहीं तो एटा मो पेंटिंग रे मु देखा चाहिए कि गोटे वन्य प्राणी आ मनीष जीवन भितर थिबा सीमा को देखा चाहिए। तो मनीष माने केमती निजर जीवन को आलोकित करने ये वन्य प्राणी जीवन को केमती अंधकार कर देइचंती। तो सेटा से पेंटिंग माध्यम रे देखैछि। तो गोटे बाघ को मु गोटे बंद रूम भितर रखिछि। तो तार जीवन केमती अंधकार जाइछि सेमती रूम को अंधकार रखिछि। आ गोटे मनीषर जीवन को से आलोकित करने केवल तांको जीवन को केमती नष्ट करी आलोकित निज जीवन सजाई चलछि। तो बाहर दुनिया से मु कलरफुल करछि। निश्चय ये दुनिया कहा पाई, ये दुनिया मनीष पाई ना ये दुनिया बाघ पाई ना ये दुनिया आउ किसी जीव जंतु या चिंता कर समय आसी। कारण जदि बाघ बंचीबा नहीं तो आम कहीपर नहीं कि पृथ्वी ठीक अच्छी बा सबु कथा ठीक ठाक चलती। कारण ये समस्त बंचार अधिकार अच्छी। ये चित्र अनेक कथा कहूँ कि केमिति बंचुची बाघ। भुवनेश्वर जर्नलिस्ट सुरेश कस, अनुज दास, कनक न्यूज।